Patient with every step, patient in every heartache. But you have never failed. You always start with me. You won't start with me. I believe it. Yes, I believe it. One time say, if you said it, we believe it. If you said it, we believe it. You're a man. Say, you're a man of your word. If you said it, we believe it. If you said it, we believe it. Yes. If you said it, we believe it. You're a man of your word. If you said it, we believe it. If you said it, yeah. If you said it, we believe it. If you said I'm healed, if you said it, I believe. If you said it, if you say I'm free in my mind, if you said it, yeah, believe it, yeah. If you said it, believe. Halleluja. Können wir den Herrn für das Lobpreis einen Applaus geben? Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur pour Und auch einen Applaus, um unseren Bruder Mube zu ermutigen. un applaudissement pour encourager notre Denn, frère. wie ihr seht, er macht gerade seine ersten Schritte in der Lobpreisführung. Und für die ersten Schritte, das ist doch nicht schlecht. Amen. Amen.
Und deswegen dürfen wir ihn ermutigen, dank Applaus und ja. Super. Preis den Herrn. Le Seigneur soit loué. Halleluja. Amen. Geliebte, der Herr ist gut. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur est bon. Der Herr bleibt gut, egal in welchen Umständen wir uns befinden. Le Seigneur reste bon, quelles que soient les situations par lesquelles nous passons. Selbst wenn wir keinen Lobpreis mehr singen dürfen, der Herr bleibt gut. Amen. Amen. Même si nous ne pouvons plus chanter pendant le temps de louange, le Seigneur reste bon. Selbst wenn wir uns nicht mehr ganz normal begrüßen dürfen, der Herr bleibt gut. Halleluja. Nous n'avons plus le droit de nous saluer comme d'habitude, le Seigneur reste bon. Deswegen dürfen wir uns in seiner Gegenwart immer freuen. C'est pourquoi nous avons le droit de nous réjouir constamment dans sa présence. Halleluja. Amen. Wer freut sich neben schlechten Leuten? Qui se réjouit à côté des personnes mauvaises? Keine. Personne. Aber wer freut sich neben guten Leuten? Mais qui se réjouit d'être dans la présence de bonnes personnes? Er gibt mir den Eindruck, die Gegenwart Gottes ist für euch egal. Wer freut sich in der Gegenwart guter Leute? Qui se réjouit dans la présence de bonnes personnes? Wer freut sich in der Gegenwart Gottes? Qui se réjouit dans Deswegen la ein présence Applaus de für Dieu? den König der Könige. On peut applaudir pour le Dieu de gloire. Halleluja. Alléluia. Also heute fangen wir eine neue Predigtserie. Aujourd'hui, nous commençons avec une nouvelle série de Und das, prédication. ja, und das Predigt, sorry, nicht heute, aber ab morgen, das meinte ich. À partir de demain, nous allons commencer avec une nouvelle série de prédications. Eigentlich hätte ich das heute starten sollen, aber nachdem ich was anderes vorbereitet hatte, der Pastor hat gesagt, okay, predigt erstmal was anderes heute. Mais parce que j'avais à l'avance préparé autre chose, je vais prêcher ce que j'avais préparé. Und gleich während der Ansage werden wir dann über das neue Thema von kommenden 2 Wochen sprechen, so wie das, was die Gemeinde während dieser 2 Wochen machen wird. Et pendant le temps d'annonce, nous parlerons en fait de ce nouveau thème et aussi de ce que l'Église fera pendant les semaines à venir. Amen. Amen. Also, ich lese. Je lis. Ich lese in 2. Könige, Kapitel 5, Versen 9 bis 14. Je lis dans 2 Rois chapitre 5, versets 9 à 14. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte: Geh an den Jordan und tauch 7-mal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinen Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse Abana und Parpar, die durch Damaskus fließen, nichts wären, dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch drin baden, um gesund zu werden? Voller Wut machte er sich auf dem Heimweg. Doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Naaman ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan unter, wie der Bote Gottes es befohlen hatte. Stieg er ins Wasser und tauchte 7-mal unter, und tatsächlich seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Amen. Amen. Je lis dans 2 Rois chapitre 5, versets 9 à 14. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée.
Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Amen. Amen. Geliebte, heute predige ich über das Thema die Lepra Naaman. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui je parle sur le thème la lèpre de Naaman. Die Lepra Naaman. La lèpre de Naaman. Es geht hier in dieser Geschichte um einen sogenannten Naaman, der Heerführer von Syrien war. Ici, on parle de l'histoire de Naaman qui était le chef du roi, le chef de l'armée de la Syrie. Und die Bibel sagt, Gott hatte durch Naaman viel Erfolg an dem syrischen Volk gegeben. Et la Bible nous dit que par cet homme, le peuple syrien avait connu beaucoup de victoires lors des combats. Der Naaman wurde von seinem König sehr gut angesehen, denn durch ihn hatte ihm Gott viel Erfolg und viel Sieg geschenkt. Naaman était véritablement considéré par le roi parce qu'au travers de lui, Dieu avait donné succès et victoire au peuple syrien. Naaman war ein tapferer Held. Naaman était un vaillant guerrier. Nur dieser Naaman hat ein Problem. Seulement son nom, c'était déjà sujet de problème. Nur Naaman hatte ein Problem. Mais seulement Naaman avait un problème. War ein Aussätziger. Il était lépreux. Hatte Lepra. Il était lépreux. Und diese Lepra machte ihm Schwierigkeiten. Et cette lèpre lui apportait des difficultés. Die Bibel sagt aber, dass es eine junge Mädchen gab, die von der Syrier aus Israel entführt wurde und sie zur Dienst der Frau Naamans gestellt wurde. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y avait une jeune femme qui avait été une jeune fille qui avait été enlevée du peuple d'Israël et qui servait la femme de Naaman. Und an einem Tag kam diese junge Mädchen zu seiner Herrin und sie sagte, oh, hätte mein Herr, der Prophet Elisa getroffen, dann wäre er schon längst gesund. Et un jour, cette jeune fille vint auprès de sa maîtresse et lui dit, si mon Seigneur avait déjà rencontré le prophète Élie, alors il serait guéri il y a fort longtemps. Und der Naaman achtete auf die Stimme der Kleine und ging zu Elisa. Et Naaman a écouté la voix de cette jeune fille et il partit voir Élie. Und die Bibel sagt uns, als zu Elisas Haus ankam, dann sandte Elisa zu ihm einen Diener, ihm zu sagen, was tun sollte. Et la Bible nous dit, lorsque Naaman est arrivé devant Élisée, Élisée a envoyé un serviteur pour lui dire quoi faire. Das heißt, der Elisa ist selbst nicht raus zu seinem Gast gekommen, sondern er sandte jemanden. Ça veut dire que Élisée lui-même n'est pas sorti pour rencontrer son invité, mais il a envoyé quelqu'un. Und das fand der Naaman beleidigend. Et pour Naaman, c'était une insulte. Und er drehte sich und kehrte und schimpfte den Mann Gottes. Et il se tourna, il voulut rentrer et il insulta l'homme de Dieu. Aber unterwegs seine Diener überzeugte ihn, doch zu tun, was ihm der Mann Gottes befohlen hatte. Mais alors qu'ils étaient en chemin, ses serviteurs l'ont convaincu de faire ce que l'homme de Dieu lui avait demandé de Und als faire. das tat, war wieder gesund. Et lorsqu'il le fit, il guérit. Halleluja. Alléluia. Geliebte, die Bibel sagt, Naaman war ein Heerführer, er war sehr geschätzt, angesehen. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit que Naaman était chef de l'armée. C'était quelqu'un de considéré dans la société. Und hatte Heldentaten realisiert. Et il avait vraiment fait des exploits. Aber
Mais er war Aussätziger. il était lépreux. Geliebter, Bien-aimé, die Heldentaten Naaman stehen für unsere, wie soll ich sagen, für die Sachen, die wir im Leben schaffen, wie zum Beispiel unsere Diplomen, wie zum Beispiel die Promotionen, die wir in der Gesellschaft haben oder auch unsere finanzielle oder unsere Besitzer. bien-aimé du Seigneur, les exploits de Naaman représentent ce qu'aujourd'hui nous pouvons accomplir dans la vie. Ce sont nos diplômes, c'est la place que nous avons dans la société, ce sont les biens que nous possédons. Es ist die großartige Sache, die wir im Leben erreichen und die uns stolz machen können. Ce sont les choses incroyables que nous arrivons à faire dans la vie et qui nous rendent fiers. Aber ich habe festgestellt, dass unser ganzer Besitz, alles, was wir im Leben erreicht haben, können uns leider nicht vor dem Tod oder vor der Krankheit schützen. Mais j'ai constaté que ces exploits, ces choses que nous arrivons à atteindre dans la vie ne peuvent ni nous protéger de la mort, ni nous protéger de la maladie. Ich durfte viele Menschen kennen, die viel Geld hatten, die viel Häuser hatten, viel materiellen Besitz haben, aber leider konnten diese Leute deren materiellen Besitz, deren Geld nicht vor Krankheit, nicht vor Krebs oder vor dem Tod schützen. J'ai connu des gens qui possédaient de l'argent, qui étaient qui avaient un certain prestige social. Mais ce prestige, cet argent n'a pas pu les protéger de la maladie, du cancer ou même de la mort. Deswegen, Geliebte, möchte ich dir heute sagen, fühl dich nicht in Sicherheit, weil dein Konto voll ist. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux te dire, ne te sens pas en sécurité parce que ton compte est plein. Fühl dich nicht in Sicherheit, weil du viel Häuser unter Miete hast. Ne te sens pas en sécurité parce que tu as beaucoup de maisons que tu mets en Fühl dich location. nicht in Sicherheit, weil du eine gute Stelle in der Gesellschaft hast. Ne te sens pas en sécurité parce que tu as une bonne position sur le plan social. Weil an dem Tag, wo der Tod an deine Tür klopfen wird, dann wird das dir nicht helfen können. Parce que le jour où la mort frappera à ta porte, ça ne t'aidera pas. Halleluja. Amen. Geliebte, wenn der Tod kommt, dann berücksichtigt er nicht, ob dein Konto genug gefolgt ist oder nicht. Nee, sie kommt und sie nimmt dich und alles, was du hast, bleibt hinter dir. Bien-aimé du Seigneur, lorsque la mort vient, elle ne regarde pas ton compte bancaire. Elle vient, te prend et tout ce que tu avais, tout ce que tu possédais, tu laisses cela derrière Aber toi. der einzige Weg, um dich in Sicherheit zu fühlen, ist an Jesus zu glauben und eine gute Beziehung mit ihm zu pflegen. Mais le seul moyen d'avoir cette sécurité, c'est d'avoir le Seigneur Jésus et de soigner ta relation avec lui. Und das ist genau das, was den Naaman gefehlt hatte. Et c'est exactement ce qui a manqué à Naaman. Dass die Krankheit von Naaman war der Mangel Gottes in sein Leben. La maladie de Naaman, c'était le manque de Dieu dans sa vie. Die Lepra Naaman war seine Gottlosigkeit. La lèpre de Naaman, c'était l'absence de Dieu dans la vie de Naaman. Halleluja. Amen. Geliebte, die Bibel sagt, dass Naaman viel Erfolg oder viel Großartiges realisierte, aber die Krankheit quälte ihn. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit que Naaman avait réalisé beaucoup de choses, mais la maladie le maintenait sous la souffrance. Stellt ihr euch mal vor, jemand, der gerade in der Lotto 10 Milliarden Euro gewonnen hat, aber direkt gleich danach macht er einen Unfall und bricht sich den Bein. Würde er sich freuen oder was würdet machen, Ihrer Meinung nach? Imaginez un peu quelqu'un qui gagne par exemple au loto 10 millions d'euros et tout de suite après il a un accident, il se brise la jambe. Qu'est-ce que cette personne fera? Se réjouira-t-elle? Ou bien Nein. que pensez-vous qu'elle fera? Er wird sich nicht freuen, Cette personne ne se réjouira pas denn Schmerz hält ihm davon ab, sich zu freuen, parce que la douleur l'empêchera de se réjouir. obwohl er 10 Milliarden Dollar gewonnen hat. Quoi qu'il ait gagné 10 millions de dollars. Das heißt, egal ob Naaman viele Sieg hatte, egal seine Heldentaten, er konnte sich nicht freuen, weil die Krankheit, die er hatte, hält ihm davon ab. Ça veut dire que quoi que Naaman ait fait des exploits, quoi qu'il ait gagné des guerres, il ne pouvait se réjouir parce que cette maladie, cette lèpre le retenait. Halleluja. Amen. So habe ich, Geliebte, verstanden, dass die Naaman sind die Leute, die sich nicht freuen kann, die den Herrn nicht segnen kann, obwohl ihnen Gutes passiert, weil jedes Mal, wenn sie von dem Herrn gesegnet werden, kommt der Teufel parallel und sät Traurigkeit. Amen.
Amen. C'est ainsi que j'ai compris que les Naamans, ce sont ces personnes-là qui ne peuvent se réjouir des bénédictions qu'ils reçoivent de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le Seigneur les bénit, le diable vient et il sème la tristesse. Halleluja. Amen. Deswegen möchte ich jemandem was versprechen. C'est pourquoi je veux promettre quelque chose à quelqu'un. Egal welche Form von Lepra der Teufel in dein Leben geworfen hat, ab heute wird es zu Ende kommen in Jesus Namen und du wirst dich freuen. Amen. Peu importe la forme de la lèpre dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'en délivre afin que tu te réjouisses. Au nom de Jésus. Halleluja. Amen. Geliebte, ich würde sagen, wegen seiner Erfolge war der Naaman ein bisschen stolz geworden. Bien-aimé du Seigneur, je dirais qu'à cause de son succès, Naaman était rempli d'orgueil. Und selbst wenn man seinen Charakter oder seine Haltung dem Mann Gottes gegenüber betrachtet, dann stand er wirklich stolz und hochmutig dem Mann Gottes gegenüber. Et même lorsqu'on observe sa réaction vis-à-vis d'Élisée, on se rend compte qu'il y avait de l'orgueil dans son cœur par rapport à l'homme de Dieu. So, Geliebte, habe ich verstanden, dass die Lepra Naaman nicht nur eine Lepra in seinem Leib war, sondern eine Lepra in seinem Charakter. C'est ainsi que j'ai compris que la lèpre de Naaman, c'était pas seulement une lèpre dans son corps, mais aussi une lèpre dans son caractère. Es war eine Lepra in seiner Seele. C'était une lèpre dans son âme. Und so widerspiegelte diese Lepra in seiner Seele das Lepra, was in seinem Körper war. Et c'est ainsi que la lèpre de son corps était simplement en fait un miroir de la lèpre qui affectait son âme. Geliebte, ich habe dadurch verstanden, dass manchmal Krankheiten, unter welche wir litten, sind eine Spiegelung von dem, was in unserer Seele sitzt. Bien-aimé, c'est ainsi que j'ai compris que certaines maladies dont nous souffrons sont simplement le reflet de choses que nous vivons dans notre âme. Und das zu heilen, braucht Gott manchmal diese Krankheit in unserem Leib, dieses Problem in der Seele zu lösen. Et pour guérir ces problèmes d'âme, le Seigneur permet en quelque sorte que le problème de l'âme touche la peau afin de résoudre le problème. J'ai des personnes qui avaient de l'argent, qui avaient une forte position sociale, mais qui étaient humbles parce qu'ils souffraient de maladies telles que le cancer et ils savaient, il ne me sert à rien d'être orgueilleux parce que je meurs de toutes les façons. Also, das heißt, Krankheit unter Druck, Hochmut. C'est pourquoi je dis, la maladie parfois, ça vient pour enlever l'orgueil, pour rabaisser l'orgueil. Unter Druck, Stolz. La maladie vient parfois pour rabaisser la fierté. Krankheit löst das Problem der Seele. La maladie vient parfois pour guérir le problème de l'âme. Für Gott, wir sind erstens Seele, bevor Leib zu sein. Parce que pour Dieu, nous sommes premièrement des âmes, avant d'être des hommes qui sont dans la chair. Deswegen sind die Krankheiten der Seele wichtiger vor Gottes Augen als die Krankheiten des Leibes. C'est pourquoi les maladies de l'âme ont plus d'importance aux yeux de Dieu que les maladies de la chair. Deswegen, Geliebte, du darfst Gott ständig beten, damit dich über den Stand deiner Seele informiert. C'est pourquoi c'est important de constamment prier afin que le Seigneur te dise quel est l'état de ton âme. Sonst läufst du die Gefahr, unter bestimmten Krankheiten zu leiden und du weißt nicht, was die Quelle ist und du fängst an, Dämonen wegzutreiben. Du fängst an, deine Großmutter zu akkusieren. Sie war so komisch und ich denke, sie ist bestimmt die Ursache von meinen Problemen, obwohl die Ursache deine Seele, dein Charakter ist. C'est pourquoi il peut t'arriver d'avoir certaines maladies et là tu commences à chasser des démons, tu pries contre ta grand-mère, tu te dis elle était parfois bizarre, tu es là, tu combats, mais en fait la source c'est quoi? C'est ton caractère, c'est un problème dans ton âme. Alléluia. Amen. Geliebte, du sollst den Herrn beten, damit dir über den Zustand deiner Seele berichtet. Bien-aimé du Seigneur, tu as le droit de prier à Dieu et de lui demander de te révéler l'état de ton âme. Die Bibel sagt, Geliebte, dass Elia sich sogar nicht die Mühe gegeben hat, draußen zu kommen, seinen Gast willkommen zu heißen. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit que Élisée ne s'est pas donné la peine de sortir afin de saluer son invité, de l'accueillir. Auf den ersten Blick hätte man gedacht, na gut, Elisa ist doch jemand, der respektlos ist, der unwirtlich ist. Et au premier abord, on aurait pu se dire, mais Élisée, c'est quelqu'un de respectueux, c'est quelqu'un... Die respectueux.
Au premier abord, on aurait pu se dire Élisée, c'est quelqu'un d'irrespectueux. Alléluia. Amen. Et aussi d'inhospitalier. Et qui n'est pas hospitalier. Amen. 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 Denn wie kann es sein, dass jemand bei dir zu Hause zum Besuch kommt? Erstens, du lässt ihm sogar nicht reinkommen und du sendest zu ihm jemanden und sagst ihm, kehre zurück und geh wieder deinen Weg zurück. Parce que comment pouvons-nous expliquer cela? Une personne vient chez toi. Premièrement, tu ne permets pas à la personne d'entrer. Tu envoies quelqu'un d'autre et cette personne doit dire à cette personne, retourne-t'en, prends un autre chemin et fais ceci et fais cela. Aber die Antwort auf die Reaktion Elisa befindet sich genau in das, was wir vorher schon gesagt haben. Mais l'explication du comportement d'Élisée se trouve dans ce que nous avons dit tout à l'heure. Alléluia. Amen. Geliebte, der Naaman hätte sich erwartet, dass der Elisa zu ihm kommt und dass er ihm die Ehre von einem Heerführer gibt und dass er sich vor ihm wie eine kleine Diener verhält und sagt, oh Meister, darf ich bitte deine Krankheit heilen, bitte. Bien-aimé du Seigneur, Naaman a attendu que Élisée vienne à lui et se comporte en face de lui comme avec un chef de l'armée, qu'il s'humilie et qu'il dise, oh mon Seigneur, est-ce que tu me donnes le privilège, le droit de guérir ta maladie? Und das war genau das Problem. Et ça, c'était le problème. Und diese Hochmut zu brechen, sollte der Elisa genau anders handeln als dem, was der Naaman sich erwartet hätte. Et pour briser cet orgueil, c'est important que Élisée se comporte de façon contraire aux attentes de Naaman. So, Geliebte, ich habe verstanden, es gibt bestimmte Einstellungen, Menschen dir gegenüber, wo du denken kannst, diese Leute respektieren mich nicht. Aber darum geht's nicht. Es ist nur ein Weg Gottes, um dich zu brechen, weil du ein Problem hast. Et c'est ainsi que j'ai compris, parfois on se dit que les gens dans leur comportement, dans leur caractère vis-à-vis de nous, ne nous respectent pas. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu permet qu'il en soit ainsi afin de travailler sur ton caractère. Parce qu'il y a un problème. Gott gebraucht solche Personen oder solche Verhältnisse oder Einstellungen, um Hochmut in dein Herz zu lösen. Dieu utilise ce genre de personnes ou alors ce genre de comportement pour ôter l'orgueil de ton cœur. Alléluia. Amen. Das heißt, die Lepra Naaman war die Lepra des Hochmuts. C'est pourquoi on peut dire que la lèpre de Naaman, c'était une lèpre d'orgueil. Und ohne das Problem in seinem Geist, ohne dieses Problem der Hochmut zu lösen, wäre der Naaman danach ins Hölle gelandet. Et si on n'avait pas résolu ce problème, Naaman aurait fini en enfer. Trotz seiner Heldentaten wäre er ins Hölle gelandet. Quoi qu'il ait fait des exploits, il aurait terminé en enfer. Und das ist genau der Grund, warum Gott es zulässt, dass man sich manchmal so gegen dir verhält, weil er will nicht, dass nachdem du so leidenschaftlich in der Gemeinde bist, dass du später in der Hölle landest. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur permet parfois qu'on ait de tels comportements vis-à-vis de toi comme ceux qu'on a eu vis-à-vis de Naaman, parce que Dieu ne veut pas qu'après avoir été si passionné dans son église, tu termines en enfer. Gott möchte nicht, dass nachdem du so viel in der Gemeinde engagiert war, dass du am Ende der Zeiten zur Letzten gehörst. Le Seigneur ne veut pas qu'après avoir été aussi engagé dans sa maison, qu'à la fin des temps, tu te retrouves parmi les derniers. Denn Geliebte, glauben Sie mir, die Ersten, die vor Gott auftreten werden, sind nicht unbedingt Leute, die zu viel gemacht haben, die zu viel evangelisiert haben, die zu viel gepredigt haben, sondern Leute, deren Charakter Gott gefällig waren. Parce que, bien-aimés du Seigneur, croyez-le, les premiers à se tenir dans la face de Dieu, si on peut dire ainsi, ce ne sera pas forcément ceux-là qui ont beaucoup évangélisé, ce ne sera pas forcément ceux-là qui ont beaucoup prêché, qui ont beaucoup fait des œuvres pour le Seigneur, mais c'est surtout ces personnes dont le caractère aura été agréable aux yeux de Dieu. Und ich habe einen Beweis von dem, was ich gerade gesagt habe. Et j'ai une preuve de ce que j'avance. Die Bibel sagt, der Saul war ein tapferer Held. La Bible nous dit que Saül était un vaillant guerrier. Er hat Kriege geführt und gewonnen. Il a conduit des guerres et il a gagné des guerres. Und am Ende seines Ministeriums kommt er zu einer Situation, wo Gott ihm etwas befehlt und er tut genau das Gegenteil. Mais à la fin de son temps ou de son service,
qu'il arrive à un moment où le Seigneur lui demande de faire quelque chose et il fait exactement le contraire. Und was sagt dem Herrn zu ihm? Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Mir ist lieber Gehorsam als Opfer. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mir ist lieber Gehorsam als Opfer. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Geliebte, denk nicht, dass deine Leidenschaft, dass deine Vielfach, deine Menge an Aktivitäten dir die erste Stelle vor Gott geben wirst. Bien-aimé du Seigneur, ne crois pas que ta passion, le nombre d'activités que tu fais dans la maison de Dieu te donnera la première place devant le Seigneur. Was dir die erste Stelle vor Gottes Augen gibt, ist dein Charakter. Ce qui te donne la première place devant le Seigneur, c'est ton caractère. Halleluja. Amen. Deswegen arbeite zuerst an deinem Charakter und danach wirst du Gott in allem anderen dienen, richtig dienen können. C'est pourquoi travaille premièrement sur ton caractère et tu pourras servir le Seigneur dans tous les autres domaines. Geliebte, die Bibel sagt, der Mann Gottes sandte ihn zum Fluss Jordan, dort ein Bad zu nehmen. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit que l'homme de Dieu a envoyé Naaman dans le fleuve du Jourdain pour s'y baigner. Der Fluss Jordan war aber nicht der sauberste der Umgebung. Mais le fleuve du Jourdain n'était pas le plus propre dans les lieux. Aber es war den Weg, seine Heilung zu bekommen. Mais c'était le chemin pour recevoir sa guérison. Damit habe ich verstanden, Geliebte, dass manchmal die Wege Gottes démutigend erscheinen können. C'est pourquoi et c'est ainsi que j'ai compris que les voies de Dieu sont parfois remplies d'humilité, si on peut Humiliation. dire. Remplies d'humiliation. Alléluia. Amen. Aber es ist unser Weg. Mais ce sont les chemins que nous devons emprunter. Es ist der Weg unserer Heilung. Ce sont les chemins qui nous donneront notre guérison. Und wir sollen, oder ich würde sogar sagen, wir müssen diesen Weg nehmen. Et nous devons, et je dirais même, nous avons l'obligation d'emprunter ces chemins. Und der Naaman war zornig und sagte, waren die Flüsse von Parpar oder von Abama nicht sauberer als das von dem Jordan? Mais Naaman, lui, il a été rempli de colère et il a dit, est-ce que les fleuves de Parpar ou d'Albana ne sont pas plus propres que ceux du Jourdain? Das heißt, der Naaman versuchte selber die Lösung zu seinen Problemen zu geben. Er wollte dem Mann Gottes einen Vorschlag oder einen Weg zeigen, wie der Mann Gottes ihm sagen soll, wie seine Heilung klappen wird. Et c'est là on peut comprendre que Naaman essaye de donner une solution à l'homme de Dieu. Il essaye de dire à l'homme de Dieu quel est le chemin qu'il doit emprunter pour guérir de sa maladie. Geliebte, wenn du ins Krankenhaus, wer von euch geht ins Krankenhaus und sagt zu dem Arzt, okay, Arzt, verschreib mir dieses Rezept oder diese Tablette, weil ich leide unter Corona und ich weiß, woran ich leide und verschreib mir das und das und das. Wer von euch macht das? Bien-aimé du Seigneur, qui parmi vous va à l'hôpital et dit au médecin, prescris-moi tel et tel médicament parce que je sais que je souffre de corona et j'ai besoin de ceci et de cela. Wenn du schon weißt, was du brauchst, um wieder gesund zu sein, warum gehst du noch zum Arzt? Si tu sais déjà ce dont tu as besoin pour guérir, pourquoi vas-tu chez le médecin? Deswegen ist das Verhalten von Naaman hier wirklich doof. Et c'est pourquoi on peut considérer que le comportement de Naaman n'était pas intelligent. Geliebte, versuch nicht den Herrn zu sagen, wie dir helfen kann. Bien-aimé du Seigneur, n'essaye pas de dire à Dieu comment il doit t'aider. Der Herr weiß, was für dich gut ist. Car le Seigneur sait ce qui est bien pour toi. Und Geliebte, wenn man noch die Geschichte, das was der Naaman gesagt hat, richtig betrachtet, dann merkt man, diese Abama und diese Parpar-Flüsse war genauso wie diese Flüsse, die man im Fernsehen sieht. Also in der Türkei blau, mit blaues Himmel, wo kleine hübsche Mädchen am Strand bronzieren. Et lorsqu'on regarde la réponse de Naaman par rapport aux fleuves de Parpar et d'Albana, on se rend compte que ce sont des fleuves très beaux où il y a de belles jeunes femmes qui sont là pour bronzer. Das hieß schlicht und einfach für mich, dass Naaman eine fleischige Person war. Et cela signifie pour moi que Naaman était un homme charnel. Halleluja. Amen. Geliebte, das, was du sagst, wird deine geistliche Natur bestimmen. Bien-aimé du Seigneur, ce que tu dis, ça reflète ta nature spirituelle. Deine Art und Weise zu reden, dein Langage, also ton langage, Ja. deine Gesprächsweise. Ja, deine Gesprächsweise wird Leuten, also wird offenbaren, welche deine Natur ist. Was deine Natur Ta ist. façon de parler, le langage que tu tiens, ça révèle quelle est ta véritable nature. Achte drauf, wie du sprichst. C'est pourquoi fais attention à ta façon de parler. Halleluja. Amen. Die Bibel sagt,
er sollte sich 7-mal im Wasser tauchen. La Bible dit qu'il aurait dû se baigner 7 fois. Und da habe ich mir gefragt, warum hätte er 7-mal tauchen sollen, hätte 3-mal nicht gereicht. Et là, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il devait se baigner 7 fois? Est-ce que 3 fois n'était pas suffisante? Und der Herr antwortete mir, zwar, 7 hat eine Bedeutung, eine geistliche Bedeutung, aber bei ihm, es ging nicht um eine Frage von 7 oder 3. Ich hätte sogar keinmal gebraucht, um ihn zu heilen. Et là, le Seigneur me répondit, c'est vrai que le chiffre 7 a une signification spirituelle, mais pour le cas de Naaman, il ne s'agit pas de la signification spirituelle. J'aurais pu le guérir sans qu'il n'ait à se plonger dans l'eau. Aber der Herr wollte dadurch in Naaman Ausdauer bauen. Mais le Seigneur voulait développer de l'endurance en Naaman au travers de cela. Geliebte, wenn du etwas sehr oft wiederholst, irgendwann mal kommt die Langeweile. Bien-aimé du Seigneur, quand tu répètes quelque chose encore et encore, à un moment donné, tu t'ennuies de la Aber chose. das ist genau der Weg, um Ausdauer in dir zu bauen. Mais c'est exactement le chemin qui va permettre que tu développes de l'endurance. Ferner 7 steht für die Zahl der Vollkommenheit. C'est vrai, le chiffre 7 représente la plénitude. Außerdem, C'est vrai qu'à En compter, outre. en outre, pardon, le chiffre 7 représente la plénitude. es ist der Tag, an dem Gott sich erholt hat. C'est le jour où le Seigneur s'est reposé. Deswegen heißt das Ganze, solange du noch nicht vollkommen, voll erfüllt hast, was der Herr dir befohlen hat, dann wirst du keine Ruhe finden. Et c'est pourquoi ça dit en fait autrement, aussi longtemps que tu n'as pas fait parfaitement, totalement, ce que le Seigneur attend de toi, tu n'auras pas de repos. Jetzt bin ich fast am Ende meines Predigt. Je suis arrivée presque à la fin de mon Und der enseignement. letzte Abschnitt sagt, Et la dernière partie nous dit, der Naaman hörte auf die Stimme der jungen Sklaverin. Naaman a écouté la voix de son esclave. Geliebte, Bien-aimé. dadurch konnte er geheilt werden. Au travers de cela, il a pu être guéri. Dein Problem, Ton problème, der Grund, warum du nie gesund wirst, la raison pour laquelle tu ne guériras pas, ist, dass du missachtet die Stimme der Leute neben dir. c'est parce que tu n'écoutes pas la voix des personnes à côté de toi. Du denkst, ich bin zu groß für ihn, ich bin ein General, ich bin eine wie soll ich sagen, eine angesehene Person und ja, was kann mir die Sabine sagen? Parce que tu te dis, je suis un général, je suis un chef de l'armée, je suis une personne de renom. Qu'est-ce que Sabine peut me dire? Das ist genau der Grund, warum du nie gesund wirst. Et c'est la raison pour laquelle tu ne guériras Das ist der pas. Grund, warum du immer in Leid, in Schmerz bleibst. C'est la raison pour laquelle tu restes dans la souffrance, dans la Geliebte, douleur. die höchste und die größte Segnung der Mensch, einer Mensch, also dass Gott in dem Leben einen Mensch machen kann, ist ihm Menschen zur Hilfe zu geben. Bien-aimé du Seigneur, parce que la bénédiction la plus grande que Dieu peut apporter dans la vie d'un homme, c'est de lui donner d'autres personnes qui peuvent l'aider. Die größte Segnung Gottes in dem Leben eines Menschen sind Menschen. La plus grande bénédiction de Dieu dans la vie d'un homme, ce sont les autres. Deswegen, wenn der Teufel dich zerstören möchte, dann versucht er dich erstmal irgendwie von anderen Menschen, also zu isolieren von Menschen. Et c'est pourquoi lorsque l'ennemi veut te détruire, il commence à t'isoler des autres Und personnes. so kann er dich einfach zerstören. Et c'est comme ça qu'il peut te détruire facilement. Deswegen missachte nicht die Stimme der Leute neben dir, die dich Ratschläge geben C'est können. pourquoi ne méprise pas la voix des autres à côté de toi qui te donnent des conseils. Denn egal deren Rang oder egal dein Rang, dein Parce sozialer Rang, que peu importe leur rang ou ton rang social à toi, denn aus denen können die Lösung für dein Problem ils kommen. peuvent être la solution pour ton problème. Halleluja. Amen. Und die Bibel sagt, als Naaman sich in Wasser 7-mal getaucht hatte, wurde er gesund. Et la Bible dit, lorsque Naaman a plongé dans l'eau 7 fois, il a guéri. Aber nicht nur von der Krankheit in seinem Leib, Mais pas seulement de la maladie qui affectait sa chair, sondern von der Lepra in seinem Geist. mais aussi de la lèpre qui affectait son âme. Denn ich kann Ihnen versichern, dass aus dieser ganzen Erfahrung, die der Naaman gemacht hat, hat er sich auch innerlich verwandelt. Parce que je peux vous assurer qu'au travers de cette expérience que Naaman a vécue, il a été changé aussi à l'intérieur. Er hat Gehorsam gelernt. Il a appris l'obéissance. Er hat gelernt, die Sachen zu machen, selbst wenn er nicht versteht, warum sie so sind.
Il a appris à faire les choses même s'il ne comprend pas pourquoi il doit les faire de cette façon. Er hat gelernt, durch bestimmte Wege zu gehen, selbst wenn diese Wege erniedrigend scheinen. Il a appris à emprunter certaines voies même si elles ont l'air humiliantes. Er hat sogar gelernt, missachtet zu werden. Il a appris à être méprisé. Halleluja. Alléluia. Das war die Lepra Naaman. Ça, c'était la lèpre de Die Naaman. Lepra Naaman war das Problem in seiner Seele. La lèpre de Naaman, c'était le problème dans son âme. Die premièrement. Lepra Naaman war sein Charakter. La lèpre de Naaman, c'était son caractère. Geliebte, das Problem, die Ursache deiner Probleme liegen nicht an Dämonen. Bien-aimé du Seigneur, la source de ton problème, c'est Nicht pas les immer. démons. C'est Nicht- pas seulement les démons. Aber es liegt auch manchmal an deinem Charakter. Mais parfois, ça se trouve également dans ton caractère. Deswegen arbeitet viel mehr an deinem Charakter. C'est pourquoi travaille plus ton caractère. Und der Rest wird sehr gut kommen. Et le reste- Wird, wie soll ich sagen, besser sein. Et le reste s'améliorera de lui-même. Halleluja. Amen. Möge der Herr sein Wort Que segnen. le Seigneur bénisse sa parole. Lass uns aufstehen, um zu beten. Nous pouvons nous tenir debout pour la prière. Bete den Herrn, damit der Herr die Lepras in dein Herz oder in dein Leben heilt. Prie afin que le Seigneur guérisse les lèpres dans ton cœur. Ich weiß nicht, unter welchem Schmerz, unter welche Probleme du gehst, durch welche Probleme du gehst. Je ne sais pas quels sont les problèmes que tu vis actuellement, Aber der Herr hat dich heute durch das Wort gezeigt, dass manche Probleme, wodurch du gehst, an deinem Charakter liegen. mais le Seigneur t'a montré aujourd'hui que certains problèmes que tu vis trouvent source dans ton caractère. Es kann die Lepra von Stolz sein, Ça peut être la lèpre de l'orgueil, Lepra von Ungeduld, ça peut être la lèpre du manque de von patience, schlechten Gedanken, ça peut être la lèpre due à des mauvaises pensées, von Verleumdung, ça peut être la lèpre Calomnie de la calomnie, und so weiter. etc. Du und dein Gott weißt, woran du leidest. Mais toi et ton Dieu, vous savez de quoi tu souffres. Deswegen bete den Herrn, C'est pourquoi prie le Seigneur damit er dir von allen Arten von Lepras befreit. afin qu'il te délivre de toute forme de lèpre. Wir sind im Gebet. Nous sommes en prière. Oh, lieber Vater, wir danken dir für dein Wort, Herr. Und ich danke, Wir dass du danken mir dir, einfach damit die du dein Wort heute Augen gesendet geöffnet hast, hast, oh Herr. damit Ich sie danke uns dir, dass du mir von allen gezeigt hast, Krankheiten, oh Herr, dass von ich allen Lepra in in unserem meinem Herz, in Körper unserer leiden Seele kann, oh befreit. Herr, weil Sei meine gepriesen Seele dafür, einfach Herr. nicht in Ordnung ist, oh dass ich Herr. nicht der Ich geduldigste, bete wirklich um geduldigste Mensch der Vergebung, Welt, Herr. oh Herr. Dass ich nicht der Ich brauche, sanftmütige dass du Mensch mich der Welt einfach bin, Herr. frei machst. Und ich weiß Ich noch brauche, vieles, dass du Herr, mich die ich nicht demutig machst, kann. oh Herr. Aber ich kann, brauche, dass Herr, du mir ohne Geduld deinen Geist gibst, nichts oh Herr. tun. Ich Deswegen brauche, bete dass du ich mir dir, Herr, einfach damit du Liebe, mir noch mehr helfst, Liebe hilfst, Herr, schenkt, oh Herr. besser zu werden. Ich brauche, oh Herr, Heile dass du du meine mich Seele. heilst, oh Vater. Heile du, Herr, Ich bete um diese die Quelle Heilung heute der Abend. Probleme meines Dass du mich Lebens, komplett damit heil in ihr meinem mit mir Herz, besser oh Herr. gehen kann. Dass kein Denn ich weiß, Hochmütigkeit viele Sachen in liegen mir an zu meinem finden Charakter, sein Herr. wird. Ich Dass bin ich nicht nicht mehr, mehr oh der Herr, beste Vater, Mensch, Herr. in Ich meine erkenne, Herr, Seele dass mein Lepra noch schlimmer ist als das von einfach zu Naaman. finden Aber sind, oh Herr, Herr. ich bete, um diese damit du mich Vergebung. reinigst, Vergib du mir, damit oh du Herr, mich, alle meine von Sünden. allen Oh, Schmerzen, heil mir von die Lepra meines damit du Herzens, meine die Lepra Lepra, meiner Herr, Seele, heil, die wie du Lepras meiner Naaman geheilt Gefühle, hast. oh Herr. In Du Jesus' hast es Namen. getan. Tut es Du noch wirst heute. beten, Tu vas damit der prier Herr dir die Kraft gibt, bestimmte Wege zu akzeptieren, selbst wenn diese Wege erniedrigend scheinen. Tu vas prier afin que le Seigneur te donne la force d'emprunter certains chemins, même s'ils paraissent humiliants. Du wirst der Herr sagen, Herr, ich brauche die Kraft dafür. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de la force pour faire cela. Erhebe deine Stimme und bete. Élève ta voix et prie. Herr, ich weiß, Herr, Oh Seigneur, ich je veux mag auch prier, nicht Père Dieu de bestimmte gloire, Wege maintenant zu nehmen, pour, wenn sie sehr Seigneur Dieu de gloire, que tu demutigend m'accordes de la sind, grâce wenn, de Herr, ich m'humilier, mich nicht Seigneur, de me laisser geehrt humilier, fühle. Papa Aber Dieu ich de bete gloire. heute Toi aussi, tu nach es deinem passé Wort, par weil ich l'humiliation gesehen avant la habe, croix, Herr, Seigneur. dass der On Naaman, t'a dass déshabillé, du dadurch Seigneur, on t'a geheilt fouetté, wurde, on a dass du mir craché auch, sur Herr, ton visage, Demut Seigneur. schenkst, On damit t'a ich das frappé, Père Dieu de akzeptieren gloire, kann, on t'a um rejeté, befreit zu werden von on meiner t'a Krankheit, méprisé, um Papa befreit Dieu zu de werden, gloire. Herr, Même von tes allen disciples, Problemen in Seigneur, meiner ils t'ont Seele. renié. Herr, heile Mais mich, Seigneur, c'était le heile chemin mich, par Herr, lequel von tu allen devais Stolz, passer Herr. pour me Heile sauver. mich, C'est pourquoi hilf je mir, prie Herr, que tu den m'accordes richtigen la Weg force zu de nehmen. passer par In ces chemins Jesus' également Namen. par amour pour toi. Lass uns weiter beten.
nous continuons de prier dass der Herr uns in uns Ausdauer baut, afin que le Seigneur développe en nous de l'endurance, dass wir nicht unterwegs aufhören, afin que nous ne nous arrêtions pas en chemin, sondern dass wir bis zum Ziel gehen. mais que nous atteignions le but, que nous franchissions la ligne d'arrivée. Halleluja. Alléluia. Lass uns beten. Nous prions. Herr, baue in mir Hey, Ausdauer. Seigneur, je prie pour que Ohne tu dich kann ich nichts, développes Herr. Ich l'endurance brauche en moi, Ausdauer, Seigneur. Papa, Herr, parfois je zu meiner Erholung commence rempli anzukommen, de zu zèle, meiner rempli Erholung d'amour. Tag, Je zu suis meiner trop Erholung déterminée. Zeit, Herr. Mais après Hilf 2-3 mir, jours, Seigneur, Ausdauer j'ai zu plus üben, la damit force, ich, Seigneur. Je Herr, trouve wieder, les raisons, les gesund excuses, werden Papa Dieu de kann. gloire, pour Ich brauche abandonner. Ausdauer, Je prie, Herr. Papa, en Ich toutes bete choses, en tout Ausdauer, temps, dans tout in domaine, allem, que tu was m'accordes ich de tue, l'endurance, in Jesus' Seigneur, au Namen. nom de Amen. Jésus. Ich werde beten. Amen. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Hey, Ich danke pardon. dir, Seigneur, je te bénis pour ta parole. ich danke dir dafür, du zu uns gesprochen hast. Je te bénis de ce que tu nous as parlé. Möge dein Wort in unser Leben Früchte tragen. Que ta parole produise dans nos vies du fruit. In Jesus' Au Namen. nom de Jésus. Amen. Amen. Preis den Herrn. Que le Seigneur soit loué.